यार दोस्तों कैसे हो মানে কি খবৰ মানে আজি মানে এনে ডিম্পুদাৰ নিচিনা ভিডিঅ' এটা বনাম মানে সেই দোস্তটো চবেই চিনি পাই চাগে ডিম্পুদাক প্ৰথমতে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই মানে মোৰ লগৰ এটা মানে মহপতা অলপ হেল্প কৰিব গৈ আছোঁ এয়া মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে চাগে মহপতা সভা এই মহপতাবিলাক অলপ মানে হেল্প কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যিহেতু আৰু আজি পূৰা বৰষুণ ধৰি আছে বৰষুণ দিছে দেখিছোঁ নহয় এখন হ'লে পথাৰ মাজত আহি আছে পূৰা বৰষুণ ধৰি আছে বৰষুণ যিহেতু দিছে দেখিছে নাই পূৰা পানী মানে বৰষুণ এবাৰ পানী হ'ব যেন লাগিছে হ'লেও মানে দোস্তো কেছে মানে খবৰ খাতি ভালেই চাগে আপোনালোকৰ দোস্তো মানে কি ক'ম আৰু মানে পূৰা বৰষুণ দিছেতো আৰু মানে আজি ধামাকা বৰষুণ হ'ব ৰাতিপুৱা হৈ গ'লেই বৰষুণ আৰু এতিয়া আকৌ দিছে বৰষুণ মানে পূৰা বৰষুণ মানে চাওক মানে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই দিব এতিয়া পথাৰ দি যাওক কিবা সেউজীয়া পথাৰ আমি পথাৰ একদম ৰাস্তাত পূৰা গৈ আছোঁ দেখিছোঁ নহয় পূৰা বৰষুণ পৰিছে মানে বৰষুণ দি আছে আৰু ময়ো গৈ আছোঁ বৰষুণতে আজি পূৰা মহপতা কঢ়িয়াই থাকিমগৈ নহতো গ'ল এই বৰষুণতে মহপতা কঢ়িয়াই থাকিমগৈ জাল পাতি আছে না পূৰা মাছ আমি পথাৰ আৰু গৈ আছোঁ ৰাস্তাতে পূৰা খোজকাঢ়ি আছোঁ ঘৰ পাৰ হৈ আৰু ধৰিলোঁ এনেই এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ মানে হ'লেও বহুত দিন হ'ল না ভিডিঅ'টো বনাই মানে হোৱা নাই যিহেতু লকডাউনো চলি আছে মানে এনেই আৰু ভিডিঅ' এটা বনালোঁ ভাল পালে লাইক চাইক কৰি দিব যিমান পাৰি তিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিলে মোৰ মনটো বহুত মানে মানে দিলটো খোজ যায় সেইটো শ্বেয়াৰটো কৰি দিব আৰু আজি মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰা দি বনা নাই বাৰু মই মোবাইলেদি ভিডিঅ' বনাওঁ হ'লেও মানে মোৰ কেমেৰা দি বনা নাই আজি মোৰ মানে বৰষুণ ধৰিছেতো না মানে চাৰ্জ নাই সেইকাৰণে আৰু মোবাইলটো চাৰ্জ দি থৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ ইয়াৰ লগতো মানে নক'লোঁ মানে মোবাইলৰ কেমেৰাৰে আৰু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ নকল বৰদলৈ বুলি এটা ইউটিউব চেনেল আছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব অলপ সহায় কৰিব আৰু নকল বৰদলৈ মাৰি দিব মানে মোতকৈ অলপমান ডাঙৰ হয় মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো অলপ বেছি হয় তাকো অলপ সহায় কৰি দিব আৰু এইপিনে এখন আমাৰ পথাৰ হয় যিটো পথাৰ পূৰা মানে ধান চান ৰুই আছে ধানৰ কাৰণেতো আমি খানা মানে আমাৰ মানে খোৱা মানে ভাত চাত আমি ধানৰ পৰা খাবলৈ পাওঁ হয় যিহেতু মানে এতিয়া আমি মহপতা দেখিছে পূৰা মানে মহপতা কঢ়িয়াই বহিছোঁ ন আজি আৰু মহপতা কঢ়িয়াম মানে অলপ হেল্প কৰিব বহিছোঁ চাওক মহপতা একবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এয়া মহপতা হয় পূৰা মানে মহপতা এয়া আমাৰ দেখিছেনে মহপতা কঢ়িয়া মানুহ এয়া চব মহপতা কঢ়িয়া মানুহ হয় মানে আমাৰ ইয়াত পথাৰ হয় ন ইয়াতে আৰু পূৰা ধান চান খেতি ক'ৰ পৰা কঢ়িয়াব লাগিব বোলে একদম দেখিছে নহয় এই তাৰপৰা অলপ জুম কৰি দিছোঁ একবাৰ জুমটো ক'ত গ'লিও এই মানে অলপ দেখিব চবা দেখিবগৈ পাব অলপ যাব লাগিব না হয় যাবই লাগিব একবাৰ ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিওঁ চাওক ৰাস্তা বোকা একদম পূৰা বোকা মাজতে একদম গচকি আৰু একদম দেখিছে নহয় বোকা মাজতে আৰু পূৰা কঢ়িয়াই দিব লাগিব নামিম বাৰু মই ন অলপ পাছত নাই নামিব লাগিব তো গাইছ আমি এপাই আৰু মহপতা গোৱা দিব যাম এয়া মহপতা মানে বিলত গোৱা দিব লাগিব ন পূৰা বিলত মানে মাৰ দিব লাগিব তো এনেকৈ মহপতা বুখলাব লাগিব আৰু কেইদিনমানৰ পিছত মানে বিয়া পাতিব বা পাছত হ'ব পাছত হ'ব ন বিয়াটো এনেও পাতিবই লাগিব মানে মহপতাটো ভাল হৈছে অলপ আপোনালোকৰ ফালে চাগে মহপতা কৈছে তো আমাৰ ফালেও ভালেই হৈছে যিহেতু পানী চানী বা ভাল হৈছেতো না একদম পূৰা মানে মহপতা দেখিছে চাগে মহপতা কিমান ডাঙৰ ঠাই হৈ আছে হয় এইপিনে মোৰ চকুত বেলিটো পৰি আছে মানে পূৰা আৰু মানে মানুহ গৈ আছে না পূৰা ৰাস্তাৰ মাজত মানে পথাৰ মাজত
ঠেলাখন আমাৰ আহি পোৱাই নাই ঠেলাখন আহিব আৰু ঠেলাতে আৰু পূৰা লোড দি গৈ বেছি যাম মানে সোণাগড়খনত উঠামগৈ পূৰা মানে কিমান ডাঙৰ সোণাগড় দেখিছে চাগে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত একদম পূৰা মানে মাছে চাছে খুটি দেখিছে চাগে ডাইৰেক্ট কাটিবলৈ হৈছে ন ডাইৰেক্ট বিলেট লগালে মানে বেছিকৈ গৈছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ হ'লেও আৰু কাটিব লাগিব উপায় নাই এইটো আৰু চুলি কাটিব লাগিব চুলি পূৰা দীঘল হৈ গৈছে ন চুলি কাটিব লাগিব হয় এতিয়া ঠেলাখন আহি আছে ঠেলা আহি আছে বাৰু আচ্ছা পূৰা মমৰা মানে লোড দি আছে মমৰা লোড দি আছে আৰু পূৰা ঠেলা লোড দি আছে গাড়ী চাড়ী নাই ঠেলাতে লোড দি আছে এবাৰ লৈ যাব লাগিব আচ্ছা পূৰা মানে লোড দিয়া হৈ গ'ল এখন ঠেলা লোড দিয়া হৈ গ'ল মানে একবাৰ হৈ গৈছে পূৰা ফুল লোড দিয়া হৈ গৈছে আৰু নকল তাৰ লৈ যাব লাগিব বৌ ঠেলা আৰু চলো পূৰা ঠেলা ঠেলি আছোঁ দেখিছে একদম মানে পূৰা ঠেলা আৰু এতিয়া সোণাগড়ত পেলাই দিম আমাৰ ঠেলা লোড দিয়া মানুহ হয় আৰু ড্ৰাইভাৰজন এজন একদম পূৰা মানে ড্ৰাইভাৰ ঠিক আছে একদম আৰু আমাৰ হিন্দী মানুহ ঠিক আছে ন একদম পূৰা চলো আছে 7-8 পোলা মানুহ 7-8 পোলা মান আছে চাগে নহয় এখন ঠেলা কিমান দিম আজি এতিয়া আমাৰ দাদাহঁত গৈ আছে আৰু একদম পূৰা মানে বৰষুণটো ধৰিছিলে যিহেতু বৰষুণটো দিয়া নাই হ'লেও ভালেই হৈছে একদম মানে চলো মানে একবাৰ লোড দিছোঁ আৰু আকৌ বহুত আহিব লাগিব বহুত আছে নহয় মোবাইলত বহুত আছে ঠাই এখন দিছে নহয় পূৰা মানে ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক চাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব একদম পূৰা এফালে পূৰা জুবিন দাই আৰু গান গাই আছে হেল্ল' দোস্ত মানে দোস্ত নামটো পাহৰিছিলোঁ হয় মানে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ যিহেতু দোস্ত আৰু ঘৰতো নাহেই পূৰা মানে ভাদ মাহত মগুমা কি বোলে ভাদ মাহৰ মাটি মানে একদম পূৰা একদম চলো আৰু শুনাই পাইছোঁহি কোনত থবি বোলে এইডোখৰ ন মানে কি কৰিবি এনেকৈয়ে আছোঁ নাই 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 অঁ কামলা বুলি দুঠাই আছোঁ মানে এই এনেই আৰু পূৰা এনেই আৰু ন লকডাউনৰ মাজত এয়াই নকয়নো কি কৰিবি একদম পূৰা মানে এয়া হয় আমাৰ সোণাই বিল এয়া বিল হয় ইয়াতে আৰু আমাৰ মমতাখিনি ইয়াতে পেলাব লাগিব ঢাপ 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 আৰু ইয়াতে পেলাব লাগিব ন ইয়াতে পেলাই দিব লাগিব একদম পূৰা ঢাপ ঢাপ একটা পেলাই দিব চব এই একদম পূৰা মানে পেলাই থাকিব দেখিছে নহয় আমাৰ কিন্তু সৌজন ঠিক আছে একদম এইবিলাক কামত ঠিক আছে ন দেখিছে ন ঠিক আছে একটা এক ঠেলা অনা হ'ল আৰু এক গে অনা হ'ল আৰু আনিব লাগিব আৰু এনেকৈ আৰু 2-3 ঠেলা অনা হ'ল মানে বহুত অনা হ'ল এনেকৈ আৰু ইজনে পূৰা দুম খাই গ'ল মানে এনেকৈ অনা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আৰু মাৰা এইপিনে দেখিছে চাগে মা দিয়া হৈ আছে এনেকৈ আৰু আনি থকা হ'ল এতিয়া খতম হ'ল এতিয়া আমি আৰু গৈ থাকিব লাগিব গাইজ দেখো পূৰা ঠেলা উঠি আহি আছে পূৰা মানে ঠেলা উঠি আহি আছে দেখিছোঁ দৌৰা 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 ভালকৈ দৌৰা একদম মানে পূৰা ঠেলা মানে যাওঁতে অলপ কষ্ট হয় আহোঁতে মানে পূৰা এই একদম মজা লাগিছে একদম যাওঁতে কষ্ট হয় আহোঁতে আৰু মজা আৰু এই আকৌ গৈ আছে গৈ এই একদম টামান আজি Oh my god, pura
মাই গড মানে পঢ়িয়ে গৈছোঁ আৰু কি কৰিবি দেখিছে না কেনেকুৱা গতি মতি নাইকিয়া হৈছে এই ড্ৰাইভাৰটো অলপ বেয়া আছে বুজিছে ড্ৰাইভাৰটো অলপ বেয়া আছে মানে পূৰা মানে সেয়াই মানে যাওঁতে অলপ কষ্ট হয় আহোঁতে মানে পূৰা ফ্ৰী হৈ যাওঁ মানে পূৰা গাড়ীত মানে আমাৰ ভাঙা চিঙা গাড়ী মানে পূৰা একদম দেখিছেনে মানে কাঠটো অলপ বেয়াকৈ দিয়ে বুজিছে কাঠটো অলপ বেয়াকৈ দিয়ে মানে আৰু এনেকৈ পূৰা আহি পাই গ'লেই আমাৰ যিহেতু লোড কৰা জেগা পাই গৈছে একবাৰ আমাৰ মানে লোড দিয়া জেগা পালোঁ ইয়াৰ মানে এতিয়া আকৌ যাওঁতে আৰু অলপ কষ্ট হ'ব আৰু পূৰা ফাইনেলি পাই ল'লি লোড দিয়া জেগা এতিয়া আমাৰ ইয়াত লোড দিব আৰু ডেকা ল'ৰা চাগে এতিয়া মই নামিব লাগিব হয় মই নামি দিলোঁ দেখো পূৰা হাজিৰা লগাই দিছোঁ 10 টকা 20 টকা 1 টকা 2 টকা হাজিৰা দাদা জল্দি জল্দি ক পূৰা হাজিৰা লগাই দিছোঁ আৰু দেখো একদম মানে পূৰা 1 টকা 2 টকা হাজিৰা মানে সন্ধিয়াতে মানে মিছল বেয়া ভাগ এয়া হাজিৰা ন দেখিব পাইছে চাগে একদম পূৰা মানে আৰু বতৰটো মাৰিছে এইটো ভাল লাগিছে একদম পূৰা গৰম দি আছিলতো বতৰটো মাৰি দিছে একদম পূৰা মজা লাগিছে আৰু বৰষুণত হৈছে এইফালে পূৰা বৰষুণ ধৰি আছে পূৰা তামান বৰষুণ ধৰি আছে হয় কোলা ধৰি আছে মানে পূৰা কোলা হৈ গৈছে আৰু পানী পূৰা একটো হৈছে মানে কেই নম্বৰ গাড়ীবিলাকখন 5 নম্বৰ গাড়ী 5 নম্বৰ গাড়ী আৰু 2-1 গাড়ী মান হ'ব চাগে তাৰপিছত আৰু ঘৰলৈ পূৰা পলান্ত কৰিব লাগিব এইটো বাৰিছ ধৰা মানে বাৰিছ হৈছে মানে বৰষুণ ধৰিছে হয় ये मैंने बारिश का क्या काम करेगा बारिश के अंदर हाँ बारिश के अंदर तो काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है उसके बाद मेरा मैंने की कहूँ और बेमार पा उठी है ना और बारिश के भिजले के भिजूँगा ना और बेमार हो जाएगा इसलिए मैंने बारिश के साथ खेला मत करूँगा लेकिन ये मोबाइल को लोड देना होगा जल्दी जल्दी करो और उसके बाद घर में चलूँगा यानी घर चलूँगा उसके बाद खाना पीना खा लूँगा खाना पीना में भी नहीं खा लूँगा ना उसके बाद खाना पीना खा लूँगा तो उसके बाद पलांडो करूँगा और ये है पूरा मैंने लगे से 10 टका 20 टका हज़ार वो हमारा भाई में लग रहा है और ये है पूरा पत्थर तो देख लो ये अच्छा पत्थर मैंने छोटा पत्थर और मेरा का वीडियो को अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कर देना लाइक कर देना और नहीं अच्छा लगा तो पूरा डिसलाइक कर देना उसके बाद ये देखो मैंने चलो बोलेगा वैसे ना उसके बाद ये मैंने जपाजोंग हमारा पार्टी का जपाजोंग तो उसके बाद संभाल के करना भाई संभाल के करना हाँ ये है पूरा होगा ना कितना पुला होगा मालूम नहीं उसके बाद ठंडा पड़ेगा ये देखो पूरा ठंडा पड़ेगा ना उसके बाद मैं अकेले चलूँगा ना और हमारा ड्राइवर तो पूरा और ये ड्राइवर ये 5 नंबर का गाड़ी है 5 नंबर का गाड़ी तो लेकिन ये हमारा पूरा कष्ट का काम है ना और कष्ट करने के लिए खाना पीना होगा जितना भी कष्ट करेगा ना उतना भी फल पाएगा ना माने जिमान कष्ट कर माने तिमान ভাল ফল পাবি হয় আৰু এনেকৈ কষ্ট কৰি আগুৱাই লগোৱা আছোঁ আমি ये देखो पूरा मैंने मैं पूरा ठगी आसो है बारिश आ रहा है वो बारिश नहीं आएगा बारिश उसको ढोरो किसने पकड़ेगा बारिश को वो बारिश को ढोरो हाँ क्या बोला हाँ पूरा रास्ता बहुत भीज जाएगा वो बारिश आ रहा है ना उसके बाद लेकिन बारिश के साथ खेला मत करो भाई लोग तो बारिश के साथ खेला मत करो तो बारिश के साथ खेला करेगा ना वो कोरोना वायरस हो जाएगा ये पक्का तो बारिश के साथ खेला करेगा तो वायरस बन जाएगा ये तो पक्का है लेकिन हम लोग तो
लेकिन हम लोग अच्छा से खेला करूँगा बारिश के साथ। उसके बाद तो पूरा बारिश आ रहा है तो लेकिन काम करना पड़ेगा। उसके साथ खाना हो जाएगा। और इसके देखो पूरा माने मेरा हाथ ना बिक हो जाएगा, हाथ बिक हो रहा है। हाँ तो चलो तो ये है। और मैंने लेकिन क्या करूँगा तो आप लोग से बोलो, और ना ये करूँगा भी सकूँ, करूँगा भी पड़ेगा उसके साथ है। लेकिन क्या करूँगा, कुछ भी नहीं है उसका साथ, ये ठेलना पड़ेगा। वो पहले नहीं पड़ेगा ना उसका साथ, मैं आऊँगा तो ये गिरना पड़ेगा। तो ये देखो उसका बाद कष्ट हो जाएगा ना, वो फिर भी आ सकूँगा ना, उसका बाद आराम हो जाएगा। देख लो फिर यह क्या आराम है, उसका रजा का रानी का आराम है ना। वो जितना भी जाएगा ना उतना भी वो बहुत आराम हो जाएगा, बहुत आराम होगा ना। उसके बाद हमारा ड्राइवर वो ठीक है, तो इसके लिए पूरा लेकिन क्या बोलूँगा तो अब हवा भी आ सकूँगा ना। उसके बाद हमारा गाय तो बहुत अच्छा है, तो गाय पूरा स्पेशल हो जाएगा ना उसके बाद। लेकिन क्या बोलूँगा उसको मालूम ही नहीं, लेकिन उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना वो। लेकिन क्या बोलूँगा तो इसके बाद उठना भी पड़ेगा, वो जितना कष्ट करूँगा ना उतना भी आराम हो जाएगा। हाँ वो मैं आगे तो बोलूँगा ना, वो जितना भी कष्ट करेगा उसका लेकिन क्या बोलूँगा तो मुखे भी घू नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छा सा भी बोलूँगा लेकिन हमारा जगह भी पास होगा, हमारे यहाँ भी सूंगा तो ये पूरा। लेकिन हमारा गांव में बहुत छोटा छोटा लड़का है ना वो मैंने, लेकिन क्या बोलूँगा तो ये भी और दो गाड़ी हो जाएगा। उसके बाद घर भी चलूँगा और एक गाड़ी हो जाएगा। उसके बाद पूरा घर चलूँगा। और आमा डेका लो आहि गल और पूरा नामबलगिया हो गल। उसके बाद लूट कर गाड़ी लूट कर, पूरा जल्दी जल्दी लूट कर। बारिश आ रहा है, बारिश का साथ तो खेला करेगा ना, कोरोना वायरस हो जाएगा। हाँ तो गाइस क्या बोलेगा, बारिश के साथ तो खेला करेगा उसका कोरोना वायरस हो जाएगा। तो उसके लिए कोरोना वायरस मुझको नहीं चाहिए। उसके बाद और रोड है ना, उसके बाद जल्दी जल्दी करूँगा। उसके बाद घर भी जाऊँगा, वो एक गाड़ी हो जाएगा और एक गाड़ी हो जाएगा। उसके बाद घर जाऊँगा और हमारा पूरा गाँव यहाँ का मानुष है ना। उसके बाद क्या करूँगा ना, हाँ ये चलो। और लेकिन 10 टिका 20 टिका वो हजार। उसके बाद पूरा घर बेचूँगा ना। देख लो वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। तो गाइस देखो ये है पूरा लास्ट, ये पूरा फिनिशिंग काम हो जाएगा। ये है लास्ट गाड़ी, पूरा फिनिशिंग और नहीं है। और मोपाट का उसका बाद नहीं है ना, ये लास्ट गाड़ी है। उसका बाद घर जाऊँगा, खाना पीना खा लूँगा। तो ये लास्ट गाड़ी है। तो वीडियो को देख लो, लास्ट संपूर्ण को देख लो वीडियो को। तो आ जाओ। ये मैं एकदम वीडियो करना चुकी है। लास्ट रनिंग का करिए ना तो अच्छा से जाएगा। पूरा लूट है ये ठेला गाड़ी ना, पूरा लूट हो जाएगा। तो पाम देख लो, पूरा चौका का पाम। हाँ ये लास्ट गाड़ी है।
तो ये है लास्ट गाड़ी। चलो वो ठेलना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी जाएगा, ठेलना पड़ेगा ना। वो कॉलेज नहीं पा चुकी है, उसके बाद हेड करना पड़ेगा। हाँ बहुत भागड़ लग रहा है, बहुत भागड़ लग रहा है। चलो ये उतारा पड़ेगा, उतारूँगा, उसके बाद घर चलूँगा। तो गाइस देखो इधर पूरा फिनिशिंग काम हो भी चुकी है। और ये है क्या, हम लोग घर भी जाऊँगा, फिनिशिंग हो चुकी है ना ये काम। और उसके बाद घर भी चलूँगा और खाना पीना खा लूँगा, उसके बाद देख लूँगा क्या करूँगा। हाँ तो वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद मेरा नया वीडियो आप लोगों के पास जाएगा। तो यह है हमारा वीडियो। तो वीडियो को यहाँ पर भी मैंने कमा वीडियो को यहाँ पर भी एड भी सकूँगा, वो बाद में आप लोगों को देखना पड़ेगा ना, देख लूँगा। तो वीडियो को यहाँ पर भी समाप्त हो चुकी है। तो आ जाओ हम लोग, तो हमारा गाँव तो पठार को आप लोग को दिखाना भी चुकी है ना। वो मेरा अगर वीडियो को वो और एक वीडियो है ना मेरा, उसके बाद मेरा पठार आप लोगों को नहीं देखना है तो एक बार भी आप और फिर भी आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा पठार। ये है हमारा पठार, ये इसके बाद खेती कटा है, और हम लोग खेती नहीं कटा है ना वो, लेकिन क्या करूँगा, वो खाना पीना किनारे के लिए तो पैसा भी नहीं है ना, उसके बाद खा लूँगा, उसका तो खा भी सकूँगा ना। हाँ तो यह है हमारा वीडियो। तो वीडियो को अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक भी कर देना। तो अच्छा नहीं लगा तो, लेकिन अच्छा नहीं लगा तो लाइक कर देना, तो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, तो डिसलाइक तो क्या करेगा तो आप लोगों के साथ देख लेगा। वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा बारो वीडियो यहाँ पर भी समाप्त हो भी चुकी है। तो जय हिंद।